السلام عليكم يا أشهر. وعليكم السلام، كيف حالك؟ وعليكم السلام، كيف حالك أنت؟ أنا بخير وأنت؟ أنا بخير أيضا. نعم. الوحدة الثانية، ما معنى الوحدة الثانية يا أشهر؟ Second chapter. نعم. الأسرة، وما معنى الأسرة يا أشهر؟ The family. وما معنى الحوار الثالث؟ Third chapter. نعم. اقرأ ذلك. انظر واستمع وأعد. انظر means see and واستمع means hear and انظر واستمع وأعد mean repeat. Okay. So here's our. So Okay. read this. الأم، هذا أذان الفجر. In Urdu. Translate in Urdu. ये फजर की अजान है। ये फजर की अजान है। نعم. وما معنى الله أكبر؟ Allah is big and almighty. Allah is greatest. Yes. Allah is greatest, it means by. So yeah, read this. أين الأولاد? What it mean by in Urdu? औलाद किधर है? औलाद नहीं, लड़के। बेटे किधर है? या कुछ इसी तरीके से बोलेंगे। اقرأ ذلك. أوكي. سعيد في الحمام يتودع. يتودع أو يتودع. يتودع. لكن ليس هنا العين. نعم، يتودع. نعم. يتودع. فقط يتودع، ليس يتودع. يتودع. نعم. وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ لا. أولا، ما معنى ذلك؟ سعيد في الحمام. سعد في الحمام يتودع mean by in Urdu साद बाथरूम में है, वो वजू कर रहा है. नाम very good. अहसनता. ओके. और इंग्लिश में وأين سعد؟ ما معنى ذلك يا أشرف؟ and where is साद? और साद किधर है? और साद किधर है? Okay, read this. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. ما معنى ذلك؟ सईद कमरे में है, वो कुरान पढ़ रहा है. نعم. اقرأ ذلك. أين सईदा? और सईदा किधर है? सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली. सईदा नमाज पढ़ने वाली जगह में है, वो नमाज पढ़ रही है. أين معطف? Where is the coat? और कोट किधर है? ओके. معطف माना कोट. معطف بمعنى कोट. نعم. نعم. هي اقرأ ذلك. هذا هو المعطف يا والدي. اقرأ بجيد. सही से पढ़ो. هذا هو المعطف يا والدي. نعم أحسنت. ما معنى ذلك؟ ये आपका कोट है. ए मेरे वालिद. ए
देखो सर, ये जो होता है ना, ये उर्दू में पढ़ना इतना वो काम का नहीं लगता। तो ना आप ये बोल सकते हैं कि ये लें कोट मेरे अब्बू, इस तरह कह सकते हैं आप। ओके, ये लें कोट मेरे वालिद। नाम। وأين نزارة؟ ما معنى النزارة؟ नज़ारा بمعنى glasses चश्मा। اقرأ بجيد. नज़ारा معنى चश्मा। نعم نعم. ما هذا؟ اقرأ ذلك. هذه هي नज़ारा या वालिदी, ये आपकी नज़ारा है। नज़ारा بمعنى ये आपकी ऐनक है मेरे वालिद। نعم. واقرأ هذا أيضا. हय्या बिना इलल मस्जिद, चलो चले मस्जिद में। سعد سعد हय्या सईद व सआद, हय्या बिना सईद और सआद, चलो आओ। أشر. انظر هذا. نعم لا شيء. نعم. ما معنى المسجد يا أشعر؟ मस्जिद माना बिमाना एक ऐसी जगह जहाँ नमाज पढ़ते हो। نعم. ये कुछ इस तरह से लग रहा है ना, सजदा सजदा। نعم. وما معنى مصلى؟ एक ऐसी जगह जहाँ नमाज पढ़ते हो। نعم أحسنت. قرآن किताबुल्लाह बिमाना किताबुल्लाह। نعم. هيا بنا make a sentence of معطف النظارة in English first, then in Arabic. Okay, here it is your glasses and here it is your makeup coat. Okay, So now translate it in Arabic. okay. هذا نظارتك وهذا مكتفك. نعم. ليقرأ. هو يقرأ الكتاب. نعم. أي كتاب؟ قرآن. نعم. هيا معي إلى نعم. أنا أريد. هل تريد نعم. ذلك؟ أنا أريد. نعم. مسجد هناك. نعم. مسجد هناك ومسجد هناك والقرآن هناك. Okay, so نظارة هنا ومعطف هنا. نعم بالفعل. معطف هناك. نعم يتبدأ هناك يقرأ هناك. قل له هذا اليوم. نعم. نعم. وحافظ